अमन मुआहदे के अंदर एक शिक ये भी थी, एक अहम शर्त ये भी थी कि मिलिट्राइज किया जाएगा, यानी कि वहाँ जो असलहा है सब लोग अपना असलहा जो है उसको जमा कराएंगे। तो उसकी क्या टाइम लाइन है और उसके क्या TORs तय हुए हैं कि कैसे होगा, कितने दौरानिये में होगा, उसका जामिन कौन होगा? ये जी देखें, ये जो मुआहदा हुआ था चंद दिन पहले, ये बुनियादी तौर पर तो दो फरीकैन के दरमियान, अहले तशरीह और अहले सुन्नत के दरमियान हुआ था। इसकी सालिसी हुकूमत ने की है, सालिस इसकी सूबाई हुकूमत है। हमने ही फैसिलिटेट किया और इनका ये मुआहदा हुआ और फिर हमें इन्होंने यही गारंटी दी कि ये तरीकाकार होगा, इसके मुताबिक हम इक़दामात करेंगे अमन के क़याम के लिए, और अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है तो उसका तरीक़ाकार भी मुतय्यन किया गया था। अब उसी में ये शर्त थी कि आपने असला भी वापस करना है और अपने बंकर्स भी तबाह करने, डिमोलिश करने। तो वो प्रोसेस जो है उसके लिए एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ था और बाद में उस फैसले की, उस एपेक्स कमेटी के इजलास के फैसले की सूबाई काबीना ने भी तौसीक की है। अकॉर्डिंग टू दैट 1 फरवरी 2025 इज द डेडलाइन। ये आखिरी तारीख है जिस तक आपने असला भी सारा वापस करना है और बंकर्स भी डिमोलिश करने हैं। लेकिन इसके लिए फिर हमने इन्हें दस्तखत के बाद 15 दिन का टाइम दिया है कि जिसमें ये खुद हमें बताएंगे कि ये अपने पास जो इनके असला है उसके किस तरीक़ेकार के तहत हवालगी करेंगे और उसकी मेथोडोलॉजी और तरीक़ेकार क्या होगा, ताकि ये खुद ओनरशिप लें, ऐसा तरीका वज़ा करें जिसमें इनको भी आसानी हो और इनकी रजामंदी शामिल हो। तो अब वो हमें ये देंगे और उसके फौरन बाद डीवेपनाइजेशन का जो मरहला है वो शुरू होगा। सही। अच्छा, ये जो आपने कहा कि कुछ जगहों पे कर्फ्यू लगाए गए ताकि वहाँ पे लोग इकट्ठे ना हो, मुजाहरे ना हो या कुछ वायलेंस ना हो, तो इससे जो ओवरऑल वहाँ पर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं जहाँ से सामान आएगा, जो दवाइयों का, खाना पीना, इस मरतबा वो तो इफेक्ट नहीं होगा इससे? दवाइयाँ और ये तमाम चीज़ें वाफिर मिकदार में मौजूद हैं उन इलाकों में जहाँ पे कुछ अरसे पहले हम ये खबरें सुन रहे थे कि वहाँ तक दवाई नहीं पहुँच पा रही? देखें, जो मेन रास्ता है दरअसल वो तल का इलाका जो है वहां से ये जाता है पाड़ा चिनार तक, जो कुरम का हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। अब मसला सिर्फ इतना आया है कि वो जो रास्ता है चूंकि उस पर दोनों अहले तशरीह के भी और अहले सुन्नत के मुख्तलिफ इलाकों से वो सड़क गुजरती है और वहां पर माजी में हमले भी हो चुके हैं, तो इसलिए उस सड़क को तो बंद किया गया है। वो तकरीबन पिछले 3 महीने होने जा रहे हैं जिससे वो सड़क बंद है। यही जो कॉन्वॉय जाना था कल, वो बुनियादी तौर पर इसी मकसद के लिए जा रहा था कि पाड़ा चिनार तक खुराक और अद्वियात और दीगर जो जरूरियात जिंदगी हैं, अशिया है, मसलन गैस है, उसमें और कई चीजें, सब्जियां वगैरह थी, वो पहुंचाई जाएं। अब चूंकि ये कल एक बदकिस्मती से वाकया हो गया तो उसकी वजह से सड़क की क्लियरेंस अब नहीं है और सिक्योरिटी इदारे अब इस पर काम कर रहे हैं। जैसी वो, पहले तो बात यह है कि जब से सिक्योरिटी क्लियरेंस देंगे तो हम ये कॉन्वॉय फिर आगे मूव करेंगे ताकि पाड़ा चिनार तक ये चीजें पहुंचाई जा सकें। बाकी पाड़ा चिनार तक हमने, जहां तक अशिया की या अद्वियात की कमी का ताल्लुक है, वो हेलीकॉप्टर के जरिए हम वो पहुंचा रहे हैं। अब तक हम पाड़ा चिनार हॉस्पिटल और जो मुतल्लिका दीगर छोटे अस्पताल है वहां को उनको हम स्टॉक कर रहे हैं। प्राइवेट तरीके से भी लोगों की सामान पहुंचाया गया है, मसलन अद्वियात और जरूरी सामान, और लोगों को हम बजरिया हेलीकॉप्टर ही शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि वो मेन रास्ता बंद है फॉर सिक्योरिटी रीजन। सही। और अभी तक नहीं हमें मालूम कि वो कब तक खुलेगा, उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। हफ्ते लग सकते हैं, दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। देखिए मारिया, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था तो इरादा यही था कि इसके फौरन बाद हम पहले तो ये कॉन्वॉय लेकर जाएंगे और उसके बाद हम कुछ दिनों में रास्ता खोल देंगे। एक कंट्रोल तरीके से पहले लोगों को ले जाया जाएगा हिफाजत के साथ सिक्योरिटी के हिसार में पाड़ा चिनार, और वहां से बाहर निकाला जाएगा। और वंस सिक्योरिटी इंश्योर हो जाए, क्योंकि सिक्योरिटी इंश्योर होने की वजह यह है कि हम वहां पर मुख्तलिफ स्पॉट्स पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स बना रहे हैं, पुलिस डिप्लॉय कर रहे हैं, पुलिस के करीबन 400 के करीब नए एहलकार भर्ती हो रहे हैं, 2 FC की प्लाटून हमने मंगवाई हैं ताकि इस रास्ते को और इस इलाके को सिक्योर किया जाए। उस जैसी सिक्योरिटी सिक्योर हो जाता तो रास्ते खुल जाते और फिर यहाँ पे आमदोरफ्त हम शुरू करते। मसला ये हुआ कि कल के वाक़े की वजह से यकीनन ये जो अमल है ये कुछ दिन मुतासिर होगा, लेकिन कोई बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं होगा। इंशाल्लाह अनकरीब जैसे ही हमें क्लियरेंस मिलती है तो इंशाल्लाह फिर हम रास्ता भी, लोगों को तक ये सामान भी पहुंचाएंगे और उसके बाद बतदरीज जो है रास्ता भी खुल जाएगा। आपका बयान में पढ़ रही थी, आपने कहा कि एग्जैजरेट कर रहा है
میڈیا وہاں پر جو بچوں کی ہلاکتوں کی خبروں کے حوالے سے. ایدھی صاحب میرے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا کہ 50 سے زائد ہیں. کچھ لوکلز وہاں پہ 126 کا فگر کلیم کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت کے آفیشیل کلیم کیا ہے سر, جو بچوں کی وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں دوائیاں نہ پہنچنے کی وجہ سے اسپتالوں میں یا دیگر وجوہات کی وجہ سے جو وہاں پہ میڈیسنز نہیں پہنچ پائیں, کے پی گورنمنٹ کا کیا فگر ہے سر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پوائنٹ تھا سوشل میڈیا میں اس کو اٹھایا گیا اور اس کا یہ تقریباً کوئی 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے. اس لیے اب اسے ایک پرانی بات پہ میں کیا اب آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں, لیکن ہمارا موقف یہی تھا. 29 بچوں کی بات آئی تھی کہ وہ جاں بحق ہوئے ہیں اسپتال میں اسی کرائسس کی وجہ سے کہ ادویات نہیں تھیں اسپتال میں. ہمارا موقف ہم نے چیک کیا, ہم نے اپنی تحقیق کی اور ہمیں پتہ چلا کہ بچے ضرور جاں بحق ہوئے ہیں اسپتال میں, لیکن ناٹ بیکاز آف دس پرٹیکولر ریزن, بلکہ کئی اور بچوں کو بیماریاں بھی ہوتی ہیں. کچھ ڈیلیوری کے وقت بچے جو ہیں وہ ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں, کچھ جو ہیں وہ پری میچور برتھ ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہوئی ہیں. تو یہ تمام فیکٹرز جو ہیں وہ لیکن وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں نا, اگر دوائیاں نہیں پہنچیں گی, لائف سیونگ ڈرگز نہیں پہنچیں گی, اگر وہاں پر صورتحال ایسی ہوگی, کرفیو ہوگا, تو یہ سب اسی کے افیکٹس ہیں. لیکن کے پی گورنمنٹ کا کیا فگر ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں. آپ کہہ رہے ایگزاجریٹڈ ہے, آپ کے پاس کیا فگر ہے گورنمنٹ؟ میرے پاس اس وقت کوئی فگر نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام کے لیے اگر وہ ہوتا تو میں آپ کے لیے پہلے سے سارا ڈیٹا لے آتا ہوں. ہمارے منسٹر ہیلتھ نے آج ہی اس پر اپنی بریفنگ کی ہے. انہوں نے تمام فگرز وغیرہ دوائیوں کا کون کتنی دوائیاں گئی ہیں, کیا کچھ ہے, سٹاکس کیا ہیں, ڈیتھس کی فگرز بھی ہم آپ کو دے دیں گے. میرے پاس اس وقت ایگزیکٹ فگر تو نہیں ہے, ظاہر ہے میں کل سارا دن ادھر فائرنگ کے واقعے میں وہاں رہا ہوں, اس میں سارا فوکس تھا. آج بھی اسی مسئلے میں ڈپٹی کمشنر صاحب ہاسپٹل میں ان کے ساتھ ہی بھاگ دوڑ میں لگے رہے ہیں. تو لیکن بہرحال یہی جو فگر آئی ہے, ہم نے اس فگر کو, وہ جو 29 کی فگر تھی اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہے تھے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فگر کی وجہ ہے جو ہے کاز آف ڈیتھ جو بتا رہے ہیں فگر تو اس سے بڑھ گئی ہے. فیصل ایدھی صاحب تو اس سے زیادہ فگر بتا رہے ہیں. بہرحال تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ صاحب سے جاتے جاتے ایک آدھ اور سوال. یہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے, ان کے ویئر اباؤٹس کیا یہ خیبر پختونخوا میں ہے یہ؟ کیونکہ ان سے متعلق خبریں ہیں کہ جی وہ وہاں پر ملاقاتیں کر رہی ہیں, وہاں پہ کچھ بیک ڈراپ میں کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں, تو وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہے ہیں. کیا ان کے ویئر اباؤٹس خیبر پختونخوا میں ہیں, وہ بنی گالہ میں ہے؟ کچھ معلوم ہے آپ کو اس کے بارے میں؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ میں پچھلے 48 گھنٹے سے کرم کے مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں, اور میری ساری توجہ اس طرف ہے. بشرا بی بی کے ویئر اباؤٹس کا ایگزیکٹ مجھے تو نہیں پتا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں. وہ تو آپ کو ان کے موبائل فون کو آپ ٹریس کریں گی تو گوگل سے آپ کو پتہ چل جائے گا. خیبر پختونخوا میں تو نہیں ہے, بس کیونکہ وہ چونکہ آپ کے ڈومین میں آتے اس لیے آپ سے سوال پوچھ لیا. جی لاسٹ ٹائم تو مجھے پتا تھا, جس دن میں وہاں سے پشاور سے جا رہا تھا کرم کی طرف, تو مجھے پتا تھا کہ اس دن ان کی ڈیٹ تھی اور وہ پنڈی بنی گالہ گئی ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد پھر میں نے, ظاہر ہے میں ان کا ٹریک تو نہیں رکھتا, آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس وقت کہاں ہے. لیکن پشاور میں رہ رہی تھی اور پشاور میں ہی ان کی رہائش ہے. جب تک یہ مقدمہ چل رہا ہے ان کے لیے کنوینئنٹ یہی تھا کہ وہ یہاں رہیں. اب آج کی ڈیٹ کا مجھے نہیں پتا, وہ میں چیک کر دوں گا, آپ کو بتا دوں گا بعد میں. بہت شکریہ.